السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي وصفات امال. الاكله ديال اليوم اكله مغربيه شهيره كتحضر في المناسبات والافراح، طاجين ديال اللحم بالبرقوق والبيض واللوز. خليكم معايا باش تعرفوا على المكونات والطريقه. Bonjour mes amis, mes chers abonnés, bienvenue dans ma chaîne. Le plat d'aujourd'hui, tagine de viande au pruneau, œufs et amandes. C'est un plat spécial pour les fêtes. Restez avec moi pour connaître les ingrédients et la réalisation. بالنسبه للمقادير، هنايا غادي نحتاجو من 3 كيلو حتى ل 4 ديال اللحم جاري ديال الفو. كيبقى المقياس على حسب عدد افراد الاشخاص. Par rapport aux ingrédients, on aura besoin de 3 jusqu'à 4 kg de viande de veau spéciale pour le tagine, 3 ديال البصلات كبار مشلوضين رقاق، 3 gros oignons hachés finement, تومه محكوكه، دولاي هاشي، معدنوس مفروم، du persil haché. نحتاجو ايضا الزيت، on aura besoin d'huile، الملحه، سل، مسك الجبير، جنجبر، البزار، بوافر، القرفه، كانيل، الخرقوم، كركمه. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. في الطنجره ديالنا غادي نوضعوا البصله والمعدنوس والثومه. Et maintenant on va passer à la préparation. Dans notre marmite on va mettre les oignons, le persil et l'ail. غادي نزيدو من بعد 2 معالق صغار ديال الملحه. On va ajouter ensuite 2 cuillères à café de sel, 2 معالق صغار ديال الخرقوم، 2 cuillères à café de curcuma، معلقه صغيره ديال القرفه، 1 cuillère à café de cannelle، معلقه صغيره ديال البزار، 1 cuillère à café de poivre، 2 معالق صغار ديال مسك الجبير، 2 cuillères à café de gingembre. وغادي نزيد عليهم تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت. et on va ajouter à la fin un demi verre d'huile. وغادي نخلطوا العناصر مزيان حتى كيتجانسوا لينا. et on va mélanger le tout jusqu'à homogénéité. وغادي ندوزو باش نشرملو جميع القطع ديال اللحم. انا هنايا كنشرمل اللحم ديالي بالليل، ملي كيكونوا عندي الضياف كنشرمل اللحم ديالي بالليل باش كيشرب ديك الشرموله وحتى الغد ليه عاد باش كنطيبو. Et on va passer maintenant à badigeonner les morceaux de viande avec cette charmoula. Et pour votre information, moi je prépare toujours la viande de tagine la veille pour qu'il absorbe bien la charmoula jusqu'à le lendemain. Il faut toujours préparer ça la veille. وكنبقى على هاد الطريقه هذه حتى كنكمل جميع القطع ديال اللحم. Je vais rester sur cette façon là jusqu'à finir tous les morceaux de viande. ومن بعد غادي نحتفظ بهم في الثلاجه حتى الغد ليه. صافي هنا من بعد ما شرملت جميع القطع ديال اللحم ديالي غادي نوضعهم كلهم في المرميطه ديالي وغادي نحتفظ بهم في الثلاجه حتى الغدا ان شاء الله. عاد نقوموا بالطهي ديال اللحم ديالنا. Après avoir fini de badigeonner les morceaux de viande avec le charmoula que j'ai préparé, je vais mettre tous les morceaux dans la marmite et je vais réserver au frais jusqu'à le lendemain pour passer à la cuisson. صافي هنايا من بعد ما بات عندي اللحم وتشرب مزيان ديك الشرموله ديالو، غادي نسخن المرميطه ديالي مع القليل من الزيت وغادي نوضع القطع ديال اللحم في الوسط يتقلاو من الجهتين حتى يتحمروا من الجهتين. Après avoir laissé la viande tremper pendant une nuit, et maintenant je vais passer à la cuisson. Je vais réchauffer ma marmite avec un peu d'huile et je vais disposer dedans les morceaux de viande et les laisser dorer des deux côtés.
هنايا من بعد ما تقلى اللحم ديالي من الجهه الاولى غادي نقلبهم باش يتحمروا من الجهه الثانيه. غادي نقلب قطعه تلو الاخرى. Après avoir laissé mes morceaux de viande dorés de la première côté, on va les faire tourner pour les faire dorer de la deuxième côté. On va faire tourner les morceaux une après une. هنايا من بعد ما تحمروا عندي القطع ديال اللحم غادي نزيد عليهم الماء الكافي باش يطيب ليا اللحم ديالي ونغطي عليه ونخليه يطيب على خاطرو. Après dorure des morceaux de viande, je vais ajouter de l'eau nécessaire, couvrir et laisser cuire tranquillement. نفس الطريقه بالنسبه للقطع المتبقيه ديال اللحم. في طنجره الضغط غادي نسخنوا القليل من الزيت وغادي نوضعوا القطع ديال اللحم ديالنا الثقله من الجهتين. Même opération par rapport aux autres morceaux de viande restantes. On va réchauffer de l'huile dans une cocotte minute et on va disposer dedans les morceaux de viande et de les faire dorer des deux côtés. غادي نقلب القطع ديالي ديال اللحم باش يتحمروا من الجهه الاخرى كما كتشوفوا معايا. Je vais faire tourner les morceaux de viande pour les faire dorer de la deuxième côté. صافي هنا من بعد ما تحمروا لي القطع ديال اللحم غادي نزيد عليه الماء الكميه الكافيه باش يطيب ليا فيها اللحم وغادي نسد عليه الكوكوط ونخليه كيطيب على خاطرو فوق نار هادئه ونتلاقاو. Après dorure des morceaux de viande, je vais ajouter de l'eau suffisamment et je vais fermer la cocotte minute et je vais laisser la viande cuire tranquillement et on se rencontre après. صافي من بعد ما طاب ليا اللحم غادي نستفو في اللاطه ديال الفران اللي كتكون مفروشه بورق الزبده وغادي نغطي عليه ببابي الومنيوم وندخلو الفران اللي كنكون سخنته من قبل وتكون الحراره ضعيفه جدا ما تكونش مجهده حتى كنبغي نقدمو غير باش كيبقى شاد هذيك السخونيه ديالو. Après cuisson de la viande, je vais disposer les morceaux dans une plaque à l'enfour tapissée de papier sulfurisé et je vais couvrir avec de papier aluminium et laisser et mettre dans le four préchauffé à l'avance, température mini température jusqu'à présentation. وهنايا من بعد ما كنغسل البرقوق ديالي غادي نوضعو في الكسكاس ديال الكوكوط. غادي ديروا الكميه اللي غادي تكفيكم للطاجين. انا هنايا تقريبا استعملت 250 غرام. غادي نديرها تفور في الكوكوط ونتلاقاو. Après avoir lavé mes pruneaux, je vais les mettre dans la cocotte minute cuire à la vapeur. J'ai mis 250 grammes selon les personnes et on se rencontre après. من بعد ما كيطيب البرقوق غادي نديرو في كاسرونه ونزيد عليه الزبده والقليل من القرفه والسكر كلاصي ونوضعوه فوق نار هادئه حتى كيشرب لينا داك القوام ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. Après cuisson du pruneau, je vais les mettre dans une casserole. J'ai ajouté du beurre, de la cannelle et du sucre glace et je vais mettre sur feu moyen jusqu'à ce que les pruneaux absorbent bien les ingrédients et on se rencontre pour voir le résultat final du tagine.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين اللي حضرت لكم اليوم. طاجين ديال اللحم جاري ديال لوفو اللي زينته بالبرقوق مع الزنجلان والبيض المسلوق واللوز المقلي. هنايا اللوز المقلي انا كنشريه هكذا، شريته هكذا هو مقلي وفي نفس الوقت مالح ومنسمينه بداك الزعتر، يعني كيعطي واحد المذاق روعه الطاجين. وبطبيعه الحال لاصوص اللي كنكونوا عقدناها من قبل باش كتجي لاصوص عاقده وزوينه. نتمنى الوصفه ديالي ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكيف العاده ما تنساوش المشاركه في القناه الى عجبتكم القناه ديالي، وتوضعوا اللايك وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد، وتبارطاجوا مع الاحباب والاصدقاء. والى فرصه قادمه ان شاء الله مع وصفات امل. Et voici le résultat final du tagine de veau que j'ai préparé aujourd'hui, que j'ai décoré avec les pruneaux, sésame, les œufs et ainsi les amandes grillées. Ici, moi, les amandes grillées, je les ai achetées comme ça. Ils sont grillés en même temps salés et en même temps parsemés de thyme. Et bien sûr, la sauce qu'on a fait épaissir sur feu moyen. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un like et de partager avec la famille et les amis et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et à la prochaine dans une autre vidéo avec Wassafat Amel.